पुआ शीघ्र गाधेई पका स्कूल बेला हेलानी आज स्कूल जीवनु कि तेबेला निज ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ଏ ବୋଉଟା ଆମର ଖାଲି ବଜର ବଜର ହଉଛି। अरे कौन करछु तते सुगुनी कि स्कूल बेला हेलानी परा ନାଇଁ ଲୋ ବୋପା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ହବନି। काहे कि स्कूल जीवनु मु टिके सुने तोर कोन हेची କଣ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ବୋଉ ସକାଳୁ ପରା ମୋର 8ଟା ଝାଡା ହେଲାଣି ପତଳା ଝାଡା ସାଙ୍ଗକୁ ପେଟ ମୋଡା ଓହୋ ଫେର ଲାଗିଲାଣି ଲୋ ବୋଉ। एहे मो पिलाडा सकाळू झाडा हेलानी मु तो आज कंकड़ा रांधिची थाउ थाउ स्कूल जाना आ दरंदा भात कर दउची आलू सिझा भात खाई कि घरे रेस्ट ने ए कंकड़ा झोଳ ବୋଉକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ପ୍ରଣାମ ବୋଉ। हे सूर्य कोन पश्चिम रे उइले कि एटा कोन आज मते प्रणाम करची कि रे झाडा बसी के आसिलु कि देह तो भल नहीं जा सोई पड़े ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ ମୋର ଝାଡା ଫାଡା କିଛି ହଉନି ମୁଁ ତୋର ଟେଷ୍ଟ ନଉଥିଲି ନା ଝାଡା ହେଲେ ପଥି କଣ କରାଯାଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ତୁ ତ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁରା ପାସ୍ ଦେ କଙ୍କଡା ଝୋଳ ଦେ ଭାତ ଖାଇକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି।